Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore ini Allah masih menakdirkan kita untuk bisa sama-sama kembali mempelajari bahasa Arab. Pelajaran pertama kita masih memurajaah materi shorof ya. Kalau tidak salah sekarang bab berapa Pega? Bab 5 ya, atau bab 4? Sudah bab 5 dari ini ya, sulasi majid dengan ditambah 2 huruf ya. Berarti sekarang if'ala gitu. If'ala, betul atau sudah if'ala? Udah ya? Belum. Nah, di tanggalnya. Oh iya salah. Ya. Ya coba ya. If'ala. Coba tanpa melihat buku ya, langsung aja ke ihmaro ya, ihmaro saja. Ihmaro, istilahi, kemudian sambung ke ini ke lugawi ya. Silahkan. Uhmirro. Lanjut. Nah, ihmirro. Tahmarna. Coba ulang lagi fi'il mudhari'nya. Kan ihmarro kan rohnya 2, berarti yap ya. Ya. Coba ini ya, praktekkan pada isfarro ya. Ibyaddo aja, ibyaddo ya, coba. Ibyaddo menjadi putih. Ibyaddo. Coba wahid isn. Jelas. Ya. Sepertinya bukan ubyido ya, sepertinya ubyuddo. Jadi ubyudido asalnya, jadi asalnya ubyuddo.
Ubyuddo asalnya ubyudido gitu ya. Ubyuddo yub tu ya. Ubyuddo. Jadi tadi juga ihmar juga uhmurro. Asalnya uhmuriro begitu ya. Ulang sekarang madi. Coba. Ya biyadidna Nah sekarang wajan ini ya ditambah 3 huruf ya istaf'ala langsung aja ke istakhraja ya. Coba istakhraja wahid isnani salasa. Tambah melihat buku. Istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrijun mustakhrajun istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrajun istakhrij tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Ulang lagi. Istakhraja. Tok. Istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrijun mustakhrajun istakhrij la tastakhrij tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun mustakhrija mustakhraju. Istakhraja istakhraju istakhrajan istakhrajna istakhrajna istakhrajta istakhrajtuma istakhrajtum istakhrajti istakhrajtuma istakhrajtunna istakhrajtu istakhrajna yastakhriju yastakhrijani yastakhrijuna tastakhriju tastakhrijani yastakhrijna tastakhriju tastakhrijani tastakhrijuna tastakhrijani tastakhrijna tastakhrujina tastakhrijina tastakhrijani tastakhrijna astakhrijuna astakhrijuna. Ulang lagi. Yastakhriju yastakhrijani yastakhrijuna tastakhriju tastakhrijani yastakhrijna tastakhriju tastakhrijani tastakhrijuna tastakhrijina tastakhrijani tastakhrijna tastakhrijna astakhrijuna astakhriju istakhrij istakhrija istakhriju istakhriji istakhrija istakhrijna la tastakhrij la tastakhrija la tastakhriju la tastakhriji la tastakhrija la tastakhrijna. Coba ulang pakai bela istakmala. Istakmala Sok tanpa melihat. Jangan istakmala yastakmilu, jangan istakmala yastakmilu. Ulang. Istakmala yastakmilu Jangan istakmala yastakmilu.
bukan mad. Istakmala yastakmilu istikmalan. Ya, ulang. Wahid. Istakmala yastakmilu istikmalan mustakmilun mustakmalun istakmil Istakmil kan istafil. La tastakmil mustakmalun mustakmalun ustukmila yustakmalu istakmala istakmala istakmalu istakmalat istakmalata istakmalna istakmalta istakmaltuma istakmaltum istakmalti istakmaltuma istakmaltunna istakmalu istakmalna yastakmilu yastakmilani yastakmiluna tastakmilu tastakmilani yastakmilna tastakmilu tastakmilani tastakmiluna tastakmilina tastakmilani tastakmilna astakmilu astakmilu Iya. Istakmil, istakmila, istakmilu, istakmili, istakmila, istakmilna, la tastakmil, la tastakmila, la tastakmilu, la tastakmili, la tastakmila, la tastakmilna. Itu sahih ya. Sekarang berdoa ya. Pada istamadda, jangan sampai melihat buku, jangan ya. Istamadda, wahid, isnani selasa. Istamadda yastamiddu istimdadan mustamiddun mustamaddun istamadda Kok istamada? Istamidda la tastamidda mustamaddun mustamaddun ustumidda yustamaddu istamadda istamadda istamaddu istamaddat istamaddata istamadna aslinya apa? Istafala, berarti istafalna berarti istamdadna ya. Iya, ulang lagi. Istamadda istamadda istamaddu istamaddat istamaddata istamdatna istamdatta istamdattuma istamdattum istamdatti istamdattuma istamdattunna istamdattu istamdatna yastamiddu yastamiddani yastamidduna tastamiddu tastamiddani yastambidna tastamiddu tastamiddani tastamidduna tastamiddina tastamiddani tastambidna astamiddu nastamiddu istamidda istamiddu istamiddi istamidda istamdidna la tastamidda la tastamidda la tastamiddu la tastamiddi la tastamidda la tastambidna. Coba praktekkan kepada kata istadalla. Coba istadalla. Istadalla yastadillu istidlalan mustadillun mustadallun istadilla la tastadilla mustadallun mustadallun ustudilla yustadallu istadalla istadalla istadallu istadallat istadallata istadlalna istadlalta istadlaltuma istadlaltum istadlalti istadlaltuma istadlaltunna istadlaltu istadlalna yastadillu yastadillani yastadilluna tastadillu tastadillani yastadlilna tastadillu tastadillani tastadilluna tastadillina tastadillani tastadlilna astadillu nastadillu istadilla istadilla istadillu
istadilli, istadilla, istadlilna. La tastadil, la tastadilla, la tastadillu, la tastadilli, la tastadilla, la tastadlilna. Sekarang misal ya, istaujaba, asalnya kan wajaba ya. Misal istaujaba. Lanjut, wahid Senin Selasa. Istaujaba yastaujibu, istijaban, mustaujibun, mustaujabun, istaujib, la tastaujib, mustaujabun, mustaujabun, ustujiba, yustaujab. Istujiba, istaujab. Istaujaba, istaujaba, istaujabu, istaujabat, istaujabata, istaujabna. Istaujabna. Istaujabna, istaujabta, istaujabtuma, istaujabtum, istaujabri, istaujabtuma, istaujabtunna, istaujabtu, istaujabna. Yastaujibu, yastaujibani, yastaujibuna, tastaujibu, tastaujibani, yastaujibna, tastaujibu, tastaujibani, tastaujibuna, tastaujibina, tastaujibani, tastaujibna, astaujibu, astaujibu. Nah, Istaujib, istaujiba, istaujibu, istaujibi, istaujiba, istaujibna. La tastaujib, la tastaujiba, la tastaujibu, la tastaujibi, la tastaujiba, la tastaujibna. ya. Tadi apa? Kok istakhraja apa artinya? Istakhraja. Minta keluar ya. Istakhrij. Bisa diartikan keluarkan, tapi maksudnya permintaan adalah dulu alat talab ya. Istakhrij. Keluarkan. Istamada apa? Menarik ya, istamada. Menarik. Istaujaba, astajib lakum, memenuhi, mengabulkan ya. Sekarang ajwab ya, ajwab. Saja nih, ajwab itu kan disebut ajwab, berarti kan asalnya dari apa? Ajwab ana ya, ana. Nah saja mungkin nanti mudoranya aun ya, sebagaimana disebut dalam hadis, wallahu fi aunil abdi. Allah akan saya menolong hambanya, makan al abdu fi auni, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Berarti ista'ana itu mujarradnya apa? Ana, maka disebut ajwab ya. Ana, karena ain fiilnya huruf illat, tambah alif sin dan ta ya. Ista'ana, coba ya. Ista'ana, yasta'in. Wahid Senin Selasa. Ista'ana yasta'inu, isti'anatan, musta'inun, musta'anun, ista'in, la tasta'in, musta'anun, musta'anun, ustu'ina, yusta'anu. Ista'ana, ista'ana, ista'anu, ista'ana, ista'ana, ista'anna, ista'anna, ista'anta, ista'antuma, ista'antum, ista'anti, ista'antuma, ista'antunna, ista'antu, ista'anna. Yasta'inu, yasta'inani, yasta'inuna, tasta'inu, tasta'inani, yasta'inuna, tasta'inu, tasta'inani, tasta'inuna, tasta'inina, tasta'inani,
Ulang lagi. Amarnya mana? Ista'in, ista'ina. Nah, ista'in, ista'ina ya. Ibaratkan ana ya unu bahasa kan una, unu, kuma, kum. Sama juga ya ista'in, ista'ina, ista'inu. Ya. Silakan. Ista'in, ista'ina, ista'inu, ista'ini, ista'ina, ista'inna. La tasta'in, la tasta'ina, la tasta'inu, la tasta'ini, la tasta'ina, la tasta'inna. Iya, ista'ana apa artinya? Minta pertolongan ya. Sekarang kita masuk pada nakis ya. Nakis mana lampu huruf ilat. Ista'ardo ini asalnya apa? Rodia ya. Rodia yar do tambah 3 huruf alif sin dan tadi istardo ya. Istardo itu artinya apa? Meminta keridoan ya. Ditolak, minta kerelaan. Istardo. Silakan Wahid isnani salasa. Istardo, yastardi, istirdoan, mustardin, mustardon. Istardon. Istardi, la tastardi, mustardon, mustardon, usturdiya. Usturd ya. Yustardo. Kan mustardon kan gitu ya tulisannya. Coba lihat di bukunya. Mustardon itu kan ada ini alif maksuroh kan. Jadi kenapa mustardon enggak mustardun? Kan mustardon. Ini kan mustar doyun kan? Seperti itu. Mustardin asalnya mustardiyun seperti itu ya. Nah, lanjut. Istardo, istardoya, istardoya, istardo, istardot, istardota, istardoina, istardoita, istardoituma, istardoitum, istardoiti, istardoituma, istardoitumna, istardoitu, istardoina. Yastardi, yastardiyani, yastarduna, tastardi, tastardiyani, yastardina, tastardi, tastardiyani, tastarduna, tastardina, tastardiyani, tastardina, astardina, astardi. Istardi, istardiya, istardu, istardi, istardiya, istardina. La tastardi, la tastardiya, la tastardu, la tastardi, la tastardiya, la tastardina. Nah, sekarang lafif mafruk ya. Lafif mafruk di sini asalnya wafa ya fi ya. Lafif mafruk di mana papil lampilnya huruf ilat dari wafa ya. Masuk wajan istafal jadi istaufa. Istaufa itu artinya memenuhi ya. Memenuhi, mengumpulkan. Ya. Lanjut istaufa yastaufi. Istaufa yastaufi, istifaan, mustaufin, mustaufan, istaufi, la tastaufi, mustaufan, mustaufan, ustufiya, yustaufa. Istaufa, istaufaya, istaufau. Istaufau. Istaufa, istaufaya, istaufau, istaufat, istaufata, istaufaina, istaufaina, istaufaituma, istaufaitum, istaufaiti, istaufaituma, istaufaitunna, istaufaitu, istaufaina,
Yastawfi, yastawfiyani, yastawfuna, tastawfi, tastawfiyani, yastawfina, tastawfi, tastawfiyani, tastawfuna, tastawfina, tastawfiyani, tastawfina, astawfi, astawfi, istawfi, istawfiya, istawfu, istawfi, istawfiya, istawfina, la tastawfi, la tastawfiya, la tastawfu, la tastawfi, la tastawfiya, la tastawfina. Ya, cukup ya. Dikasih tanda tanda. Nanti mudah-mudahan pekan depan bisa semua selesai. Nah, nanti udah selesai, coba nanti ini ya random, mungkin antum anak minta ke depan, anak random diacak ya, coba antum tasrif, kata anak seperti itu. Ya, mulai dari sulasi mujarrad ya sampai terakhir ya, baik sahih, mudha'af ataupun mu'tal ya. Kang Yudi mah tong wartosan nya. Tan wartos Kang Yudi nyawa di dia we. Tunjuk cepat. Kang Yudi dadah. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'a ihsanin yaumil qiyamah amma ba'd. Ila ayyi safah wasalna. Sampai halaman berapa Kang Ega? 23. Sekarang 8 ya. Iya, kan ya. As-samin. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu pasti Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, di sini ada inna ya. Ini litakid ya, untuk menguatkan. Ya, sering disebutkan juga harfun musyabbahun bil fi'li ya, huruf yang menyerupai fi yang atau diserupakan dengan fi'il tansibul isma tansibul isma tarfaul khobar ya, menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Dan disebutkan juga harfun nawasih ya, min al-ahruf an-nasikhah ya, huruf yang menasih, nasih itu merubah ya, gitu ya. Nah, itu inna. Nah, sekarang di sini ada pembahasan hadhihi lamul ibtida ya. Hadhihi lamul ibtida dakhalat ala khabar ya. Dakhalat ala khabar. Al khabari inna. Ini dalam lagofu itu adalah lamul ibtida ya. Lamul ibtida itu ya apa? Lamul ibtida itu ya lam ini biasanya lam yang seharusnya berada di awal gitu ya. Misalkan la anta mudarrisun mujtahid gitu ya. Lamul ibtida ini awalnya dia berada di awal, disebut makanya lamul ibtida. Dia di awal. Dan dia itu ya fungsinya untuk menguatkan ya. Nah, di sini lamul ibtida masuk kepada apa? Khabar inna ya. Khabar inna ya. Bentar. Hadil lamul ibtida dakhalat ala khabari inna. Ala khabari inna al maksurati. Nah, si inna-nya itu dikasrohkan, bukan anna gitu ya. Bukan anna, karena dia berada di awal ya. Waktu sama hina idzin, maka dinamakan si lamul ibtida hina idzin ketika dalam kondisi seperti itu apa? Allama al-mujahlaqah. Alam al-mujahlaqah ya disebutnya jadi bukan lamul ibtida lagi. Kenapa?
karena dia datang ya didahului oleh inna, jadi dia kalah sama inna gitu ya. Dia kalah sama inna yang harusnya dia berada di di mubtada ya, karena ada inna ya dia digeser ya. Dia digeser, akhirnya dia nempel ke khabar inna ya. Artinya maka dinamakan namul ibtidah jadi alama al-mujahlaqah ya. Mujahlaqah itu tergelincir itu artinya ya. Jalaqah tuh tergeser ya. Wa amsilatan lillami al-mujahlaqah ya, perhatikanlah contoh-contoh untuk lam mujahlaqah ini ya. Ha ini termasuk isim fi'il ya. Ha amsilatan. Yang pertama inna ilahakum lawahid. Nah, mana lam mujahlaqahnya? La, sini la wahid ya, di la wahid seperti itu. Nah, dan lamul ibtida itu hanya sekadar untuk menguatkan ya. Dia tidak mempengaruhi terhadap i'rab ya, begitu. Beda dengan inna. Kalau inna kan tadi harfun musabbahun bil fi'li, dia akan punya pengaruh kepada makmulnya begitu. Yang kedua, wa inna awhana al-buyut la baitul ankabut ya. Wa inna awhana al-buyut, sungguhnya rumah yang paling rapuh ya. Rumah yang paling atau serapu-rapunya rumah adalah rumahnya laba-laba. Tentulah rumah laba-laba. Di sini lam al-mujahlaqahnya di sini la baitu dalam la ya, seperti itu. Berarti baitu adalah khabar dari inna. Kemudian yang ketiga inna ankarul aswat tasawtul hamir ya. Artinya suara yang paling buruk gitu ya, ankar munkar. Tentulah suara hamir, keledai ya. Anak belum baca nih ininya tafsirnya ya. Yang keempat, innahu laqur'anun karim ya, Qur'anun karim. Yang kelima, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah ya. Bahasanya rumah yang pertama yang diletakkan oleh manusia ya adalah yang berada di Makkah ya, yaitu Baitullah. Yang kesembilan, atasi qad fatat kadurus ya. Artinya secara terjemah bebas mah kamu sudah ketinggalan berbagai pelajaran gitu ya. Begitu ya, fatat luput ya dari engkau apa durus gitu. Nah, idza daulat qad alal fil madi afadat at-ta'kid ya. Awil qad masuk kepada fil madi afadat at-ta'kid memberikan faedah penegasan. Nawu qad wasalat at-ta'iratu. Qad wasalat at-ta'irah. Qad futiha babul maktabah ya. Wa idza dakhalat al-fi'l wal mudhari. Nah, tapi kalau seandainya si qad tersebut masuk kepada fi'il mudhari afadat, dia memberikan faedah asyaka wal ihtimal. Asyaka itu keraguan ya. Wal ihtimal kemungkinan ya. Kemungkinan, tapi lebih kepada kemungkinan besar gitu ya. Makanya saya istilahkan kalau masuk kepada fi'il mudhari kadang-kadang ditawakku gitu ya. Arpun ditawakku sering diartikan ya karena waqa'a terjadi kemungkinan besar ya, seperti itu. Tapi tadi asyak wal ihtimal artinya masih diragukan, artinya mungkin bahasanya madon gitu ya, bukan kepada dzan. Qad ya'udu al mudir gadan, kemungkinan besar si mudir pulang besok gitu ya. Tapi kadang ya di dalam dalam kaidah lain, jadi ketika qad masuk kepada fi'il mudhari itu ya dulu alat taklil atau taksir ya, menukar kepada jarang ya. Mungkin di sini ada ya. Nanti lanjut dulu ya. Qad yanzilu al-matar al-yaum, kemungkinan besar hujan hari ini hujan akan turun. Nah, qad yatil mudir qadan yumkinu an yatiya godan tuh ya. Yumkinu an yatiya godan.
Yang kedua nah masuk pada fi'il mudhari adalah at-taqlil. At-taqlil nahwu qad yanjahu talib wal kaslan. Ya. Jadi talib yang malas terkadang terkadang sukses, kadang lulus. Ahyanan yang jawab talib wal kaslan. Ya, jadi kita jangan menjadi bagian yang sedikit ya. Gitu ya. Yang ke-10 Dzul qurba ya. Dzul qurba dawu jam'udzu ya. Jam'udzu yu'rab i'rabal jam'il mudzakkar salim. Ya di i'rab sebagaimana i'rabnya jam' mudzakkar salim ya. Dzul qurba aku bimusa'adatika. Artinya kerabat engkau ya. Artinya kaitan kerabatan yang memiliki kaitan kerabatan ya. Itu lebih berhak mendapatkan apa? Bantuan kamu ya. Nah di sini dawu marfu'un bil wawi ya, marfu'un bil wawi ya, itu. Kemudian jalis dawil ilmi ya. Jalis dawil ilmi. Berarti apa? Bergaullah gitu ya, atau duduklah bersama orang-orang yang punya ilmu ya. Pasti dawil di sini kan dia dalam keadaan mansub bil iya ya, karena dia dianggap kan disamakan dari i'rabnya sama dengan jam' mudzakkar salim. Kemudian hadhi masakin tulab ya. Dawil ailat ya. Jadi masakin tulab dawil ailat. Ini adalah tempat tinggal atau sakan-sakan asrama-asrama talib dawil ailat yang memiliki keluarga ya. Nah di sini dawi itu jadi sifat dari tulab ya. Tulab majrur, maka dawi pun majrur. Tanda jarnya kenapa? Ya begitu ya. Sama ketika dalam keadaan mansub. Sebagaimana jam' mudzakkar salim seperti itu. Wa mislu dawu ulu, wa mislu dawu dan persis ya seperti dawu apa kata ulu. Maknan baik secara makna wa i'raban atau secara i'rab. Fi suratin Naml qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaika. Mereka berkata bahwasanya kami adalah orang yang memiliki kekuatan ya. Ulu ba'sin yang memiliki ba'sin tuh berikan dampak buruk ya, ba'sin syadid atau apa kalau dilihatnya ba'sin syadid teh serangan yang apa mematikan kalau orang mau gitu ya, syadid pukulan yang keras. Al-amru ilaik ya, urusan diserahkan kepada engkau ya. Wal amru ilaik. Ini kalau ingin melihat mananya harus kembali kepada tafsir ya. Tafsir. Intinya sini sedang memberikan contoh kata apa? Ulu ya. Kalau nah ulu berarti i'rabnya jadi apa? Bar marfu, tanda marfu kan apa? Wow, karena disamakan jam' mudzakkar salim ya, samakan dengan dawu. Wa ulu ba'sin sama ya, wal amru ilaik. Oke. Al-hadi asyar arabta anna lakinna min ahwatina taqul hamid bijtahidun lakinna sadiqau kaslanu. Engkau tahu bahasanya lakinna bagian dari saudara inna. Engkau katakan hamid bijtahidun lakinna sadiqahu kaslanu, berarti kaslanu adalah khobar dari lakin na marfu ya, dan disamakan dengan inna. Kemudian idza khufifat lakinna umilat wa dawlatul jumlataini al-ismiyatain wal fi'liyatain. Dan apabila si lakinna ini ditahfif ya, artinya tidak ada tasdidnya ya. Apabila ditahfif tidak ada tasdidnya umilat, maka umilat itu diabaikan amalnya gitu ya.
diabaikan, artinya tidak beramal ya si lakin ini. Ketika apa? Nunnya di tahfidz lakin gitu. Dan dia itu masuk pada dua jumlah ismiyah dan fi'liyah. Contoh, ja'al mudarrisu lakinit tulabu maja'u. Enggak lakinat tulaba. Kenapa kamu sudah tidak beramal? Sudah tidak beramal lagi ya gitu. Ja'al mudarris lakinit tulabu maja'u. Kemudian apitan dalam Al-Qur'an lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Nah, baca lakinil zalimuna karena dia tidak beramal ya. Gitu. Itu masuk kepada apa? Jumlah ismiyah ya. Masuk jumlah ismiyah. Nah, sekarang yang kedua gobaliyun lakin hadara Ahmad. Nah, gobaliyun lakin hadara Ahmad di sini mah setelah lakin apa? Fi'il ya, fi'il. Dan ya tiba ada lakin fi'lun ya. Tapi tanzil walakin la yas'urun. Walakin la yas'urun ya. Kalau walakin kan tidak bisa masuk kepada fi'il ya. Kalau walakin bisa kepada isim, bisa kepada fi'il ya. Dalikum dalikum hairul lakum. Itu lebih baik untuk kalian. Nah, ya juju bikapil hitop bidalika watilka. Tasarruf wa makna tasarruf an yura'a al-muhatab ya. Liman dalika daftar ya ikhwan. Aqra'ti tilkal majallata ya Aminah. Ya jujunya boleh di dalam kapul hitop ya, dalam kapul hitop. Jadi kan gini, kalau kita nge-i'rab dalika, da itu adalah isyarah Arab, dia isim isyarahnya da isim isyarahnya lil bu'di kap lil hitop ya, seperti itu. Hanya kapnya kapul hitop. Jadi boleh dalam kapul hitop apa? Yaitu dalam dalika watilka at-tasarruf. Apa yang boleh? Berubah ya, tasarruf itu berubah ya. Wa mana tasarruf, dan makna tasarruf apa? An yura'a al-muhatab, itu si muhatabnya itu mura'a itu diperhatikan ya. Atau bisa kita artikan di sini ya disesuaikan kalau mau gitu ya. Kalau mau ya. Misalkan liman dalikum daftar ya ikhwan. Ya seperti itu. Liman dalikum daftar ya ikhwan. Nah, di sini kan muhatabnya jamak, betul. Muhatabnya jamak, yang ajak bicaranya siapa? Jamak kan? Makanya boleh ketika ikhwan maka gunakan dalikum. Tapi sebenarnya bisa saja dalika begitu, ya. Liman dalika daftar ya ikhwan boleh. Tapi tadi, makanya konteksnya yajuz, ya, yajuz, bukan wajib ya. Jadi boleh kita katakan liman dalika daftar ya ikhwan atau liman dalikum daftar ya ikhwan. Paham ya? Kalau di sini perhatikan, aqra'ti tilki al-majalata ya Aminah. Jadi tilki ya. Kenapa kan Aminah begitu ya? Karena Aminah. Berarti kalau dua gimana? Boleh dalikum. Dalikum boleh seperti itu, boleh. Asal asyara yaghfir lakum, huna yaghfir majum bitalab ya. Bahwa saya yaghfir di sini majum najamkan bitalab disebabkan karena talab ya, karena adanya permintaan. Dari kali anna tu'minun fil ayat sabiqah bimana aminu. Mana ayat mana? Ayat mana? Di teks. Di teks mana? Oh, ini mungkin ya. Haladulukum ala tajatun jikum adzabin alim. Ya tu'minuna billah. Ya. Tu'minuna billah wa tu'minuna billahi wa dzalikum lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum. Yaghfir, jadi dari pertanyaan kenapa yaghfir lah? Kenapa yaghfir ya? Nah, ternyata di sana itu ada jawab tolab ya. Jawab dari suatu permintaan ya. Yaghfir lakum huna yaghfir majhub talab. Jadi kali anak tu'minu, kenapa kan lapan tu'minu bil ayat sampai pada ayat yang lalu bermakna aminu. Ternyata maknanya aminu. Jadi
tu'minuna artinya aminu billahi wa rasulihi. Nanti jawabnya atau jawab talabnya tadi yaghfir lakum, begitu ya. Arabi asyara iadatun masdaru ada yaudu bimana zara al marid ya, melayat ya, menjenguk gitu ada. Bahwa la wazni fi'alah, ini menetapi wajan fi'alah berarti fi'alah ya. Jadi ada antara mungkin di antara wajan masdar ada yang mengandung apa wajan fi'alah, contohnya iyadah ya. Seperti ziarah begitu ya. Oke, al-anatu masdar min al-falati al-wazni fi'alah ya pik. Nah, sebutkan fi'il mudhari'nya. Naam. Ini boleh bisa darsun, bisa dirosa ya. Naam. Tapi sebutkan aja yang wajan fi'alah ya. Kang Tatang. Kitabatan. Nah, kan fi'alah, lanjut. Rizki. Ziyarotan. Naam. Qara'a yaqra'u qira'atan. Naam. Walada yalidu wilada. Iya. Rawa yarwi riwayatan. Kalau misalnya syara mudiyun masdar mado yamdi bahwa lawazni fuul ya, mudiyun ya. Asalnya apa? Ditarik ini ya, jadi mudiyun ya. Lawazni fuul ya. Asalnya mudawiyun ya, tapi berat ya, jadi mudiyun. Ya. Iya, alawazni fuul aslu mudawiyun ya, asalnya mudawiyun. Hati masdar rawa yahwi ala hadal wazan. Apa jadi? Mudawiyun jadi apa tuh? Hawa yahwi apa jadi mana? Huwiyun tuh. Huwiyun itu bahasa Arab huwi itu ya. Hawa yahwi. Bisa hiwayah juga ya. Hawa itu bisa hiwayah, tapi bisa masdarnya huwiyun ya, begitu. Hawa nafsu berkeinginan, hawa yahwi berkeinginan. Menyenangi ya, berkeinginan, menyenangi, seperti hiwayah itu kan apa? Hobi ya. Naam. As-sadis asyara. As-sadis asyara sini. Barnamajun ya, barnamajun ya, bukan barnamijun. Barnamajun. Di sini barnamaj ya. Barnamij. Sering nggak barnamij ya? Tapi di sini barnamaj, anak penasaran ya, coba cek. Nggak di harokat ya. Barnamij di komus ada barnamaj juga bisa, berarti dua-duanya boleh ya. Barnamij. Oke. Barnamaj jamu apa? Baromij. Nah di sini ada huruf yang buang ya. Baromij. Idza dumma al-ismu ala huruf khamsatun aw aksar asigatu min al-jumu' udifa majadal arba'ah. Apabila dijamakkan isim yang hurufnya 5 ya atau lebih ya kepada siga muntaljumu ya, jamaknya berupa jamak muntaljumu ya ketika hurufnya si mufradnya itu 5 huruf atau lebih ya, kemudian mau dijamakkan kepada siga muntaljumu hudifa majana al arba'ah, maka dibuang huruf yang lebih dari 4 ya. Jadi barnamijun jadi baromiju ya. Jadi emang di sini sepertinya ya sama juga kita bingung ya.
Baromij kenapa dibuangnya itu nggak ro saja, misalnya bana miju ya, tadinya dibuangnya apa? Ya sebentar ya. Udipa ma jadal al arba'ah ya. Sapar jalun sebentar. Sapa ricu. Ya, lihat dulu ya. Sapar jalun, sapa riju ya. Ankabut tadi anakibu ya. Andalib jadi apa? Anadilu ya. Mustasfad masyaf. Ini kita mungkin lebih ke samai ya, susah juga. Susah juga ya ini. Jadi inti nama pas huruf keduanya teh alif gitu aja lah ya. Barnamij jadi baromij seperti itu ya. Kemudian misalkan berarti bentar. Barnamij baromij ya. Itu hurufnya 6 ya. Kalau sapar jalun 6 juga ya. Sebentar berarti kalau sapariju ya. Oh, itu kan dalam sapariju mah kan yang dibuangnya apa? Huruf yang buangnya apa? Huruf apa? Lamnya. Tapi kalau barnamij nggak dibuang kan jimnya. Ini berarti ini samai saja ya. Kita bingung juga ini kaidahnya. Wallahu alam ya. Oke. Mustasfad jadi masyafin kan? Mustasfad masyafin. Sama ini yang kita kenal mustasfayat gitu ya. Tapi ternyata zamannya apa? Masyafin ya. Oke, lanjut. As-sabi asyara. Lumayan nih bagus untuk ini kalau kita ada lomba ya. Tingkat menengah ke atas nih pesertanya. Jama andalib. Oke. Tujma otia ala khotoya ya. Khotoya. Ijma asma'atnya hadil jama. Hadiyatu ya pik. Naam. Naam. Maziyat. Khotoya. Berarti Maziyatun. Tadi matiyatun apa? Mataya. Maziyatun. Mazaya. Ya, terus. Saroyatun saroya. Naam. Syadiyatun syadoya. Naam. Bariyatun baroya. Naam. Zawiyatun zawaya. Naam. Oke, hadiah apa? Hadiah ya. Matiyatun apa? Matiyatun apa artinya? Matiyatun. Binatang ya. Binatang tunggangan. Maziyatun apa kelebihan ya. Sariyatun ini ya, orang mah brigade ya. Brigade pasukan. Sadiyah. Ini lempengan pecahan serpihan ya. Lempengan pecahan serpihan sadiyah. Serpihan peluru misalkan ya. Bariyah apa? Bariyah gurun ya. Zawiyah sudut.
zawiyah sudut. Oke, 18 ya. Hatta fi'il alladhi istuqa minhu ismu tabdil auhan wa dzkur min mudhari wal masdar. Fi'il alladhi istuqa minhu ismu tabdil auhan wa dzkur min mudhari wal masdar. Auhan itu isim tabdil apa? Mudhari'nya apa gitu ya? Wahana ya, wahana yahinu ya. Wahana yahinu. Wahnan ya. Oke. Asalnya rendah, hina wahana asalnya ya. Kemudian adkar ayat terdapat hadal fi'lu mustaqil cukuplah. Oke, 19. Hatim dari min andaro apa? Kang Tetang, andaro mudhari'nya yundiru. Iya, Kang Rizki, baya. Kang Ega, hassa. Masa hassa yuhisu. Yahusu ya, hassa yahusu. Andaro apa artinya andaro? Memberi peri, ngatan doya menghilangkan atau menyanyiakan. Hassa memotivasi ya. Oke, cukup dulu ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu